Nova epizoda Autoscena podcasta, ja sam Dominik i zajedno s kolegom Antom danas ćemo ugostiti Tomislava Bišćana, a vi prije nego što krenemo bacite like, share i subscribe. Tomislav, dobrodošao nam. Hvala na pozivu. Pozdrav, kako si nam? Evo ide. Ajde, to je najbitnije. Radni tjedan je napet. u poletu. Ajde, za početak nam se predstavi malo ko si ti, što Tomislav si? Bišćan iz Zagorja. U pravilu ovo je moj Mitsubishi Lancer Rally Art, složen u Evolution. To je baš je ukratko shvatim. Ukratko, a onda su... To je to. Čime se baviš? Pa imamo servis i prodaju. Trenutno smo na prodaji AMG vozila. Imamo i prodaju Mitsubishija, a bili smo i na Nissanu. Ovo nam je sad trenutno, taj AMG nam je dosta velika prodaja, aktualan, to su... Super. Daj nam, ne baš opširno, doćemo malo kasnije, ali ukratko opiši vozilo s kojim si došao. Pa to je znači Rally Art 2010. godina. U pravilu auto je složeno u zadnji šraf. Nema toga kad nije promijenjeno ili dorađeno. Ukratko, zračni oves, airlift, LED svjetla, prednja stražnja, prednji branik, stražnji branik, hauba, vrata, unutrašnjost kompletna, motorni prostor. Ne može nikako biti ukratko, jel da? Pa da, teško. Kad je sve promijenjeno. Da. Kako si uopće ušao u taj svijet stajla? Pa u pravilu u stylu sam od malih nogu, znači otac je cijelo vrijeme u tim autima, pa uvijek sam bio blizu auti, a prije 18. godine počela je ta priča tom nekom stylu. Nije bio ovaj auto, bio to jedan stari Nissan, pošto smo u to vrijeme imali Nissan, Datsun 1000-arka. I tu je ja prije 18. godine sa prijateljom sam krenul u slaganje tog auta, znači neke te osnovne stvari, mislim su bile felgice i tak nešto, a onda kasnije to isto kod ovog auta otišlo u nekakve ekstreme. Daj mi reci, pošto tad je Nissan bio aktualan, sad Mitsubishi, da li je prednost možda tebi zato što si zastupnik za Mitsubishi slagat auto? Pa to sigurno, da. Znači nekakvi rabati na dijelove, poznanstva i tak, da je sigurno lakše. Pogotovo kod ovog auta. Znači tu na tom autu kad se radila ta prerada u taj Evolution, većina dijelova je bila nova. Znači stražnja vrata i pragovi su jedino rabljeni. Ostalo sve je novo ispod čekića. Bome, da. Tako da bez dobrog rabata teško. Spomenuo si s tatom, si krenuo, je li te tata najviše uveo u tu scenu stylinga ili ipak je tu bio neki trenutak koji je bio prekretnica? Ne, nije on baš bio tim stylingom, on je više bio autima i džipovima i motorima, a ovo je bilo, ne znam, to je vrijeme Fast and Furious, pa kreniš u to, onda... Znači rekao bi da je taj film bio presudan zapravo za neki tvoj start? Pa jednim dijelom da, pa u to vrijeme većina je bila u tim stvarima. Da. Zašto baš Mitsubishi Evo 10? Pa to mi je bila želja, znači mislim, kad sam krenuo s tim Datsunom, taj Datsun je bil slab auto, to je bilo 1000 kubika, 60 konja, to si putovalo do Rijeke 3 dana. A onda ovo je bila želja, kad smo krenuli sa Mitsubishijem, prodajom Mitsubishija, Evolution je bil poznat. I sad, u to vrijeme nisam imao novci za Evolutiona, pa sam onda pratil po tim stranim oglasima Rally Art. On je bil najbliže Evolutionu. A tak i tak sam razmišljao da budem ga preradil, pa mi nije bilo važno kad ima 50 konja manje i nekih stvari manje. Jesi li možda razmišljao o nekom drugom modelu u budućnosti? Na šta se bazirati? Pa, u budućnosti, želja je GTR. To je još od Nissana. Ali sad nešto u budućnosti, ja imam neki plan, još jedan Nissan, a to vjerojatno sa sinom planiram slagati. To je jedna Nissan Micra, već je složena malo, ali to sa sinom planiram isto složiti u detalje. Misliš da ćeš tako uvesti njega u style vode? Pa da. Jer u današnje vrijeme djeca su samo mobiteli, to je to. A ovo baš kad stiče aut i to, par put je znal biti u garaži s menom, ali nije baš da se zadrži previše. Tako da ovo je nekakav projekt koji bi slagali, pošto imamo garažu, imamo dosta tih mogućnosti da možemo većinu toga sami napraviti. Planiramo da onda to složimo, taj auto zajednički. Je li ga pametno uvoditi u taj svijet? Pa bolje to neke druge stvari. Apsolutno. To definitivno. GTR-a si spomenuo, to bi isto išlo na nekakvo slaganje ili... Pa za početak prvo bi trebalo kupiti auto, a onda
ne bi ostao serijski. Ne bi ostao serijski. Kako izgleda tvoj tipičan proces rada na ovom projektu, na primjer? Znači, kako je izgledalo slaganje ovoga Mitsubishija? Znači, ovo je dio uvoda gdje malo upoznajemo ljude. Kako izgleda to kad se radi tak na auto? Pa dobro, taj projekt je trajalo skoro 2 godine. Tu je krenulo, mogu reći mislim da prvih blatobrana. Kao bilo je, budemo stavili blatobrane ove sa usisima i stavimo mi prvo blatobrane, raskopamo, stavimo blatobrane, kad one ne pašu i pragovi. Ništa, naručimo pragove. Stavimo pragove, ne pašu stražnja vrata. Nakon toga ne pašu ni branici. I onda to otišlo. Onda sad kad smo već krenuli, kad smo trebali smo i stranice mijenjati sve, onda je to bilo, ajde idemo ga rasturiti do kraja. I sa prijateljom Mišel Poljak, na večer, kao stalno smo bili u garaži i družili se i ništa, na večer krenuli i raskopali cijeli auto. Tako da dosta dugačak je proces i onda ta pribava dijelova, pa onda ajde budemo sad ovo napravili, može to potrajati. Tu je trajalo 1 godinu i 6 mjeseci, plus onda još to nekako testiranje, na 2 godine se rastegnulo. Desi se nekad i da dio ne paše, dođe, a ne paše? Pa da. I onda ideš u te nekakve ekstreme, kak sam ja išao, onda svaki šraf skidaš, čistiš, lakiraš, podvozi lakiraš. Dosta toga se nakupi. Financiranje svega toga radiš sam? A iz vlastitog, da. Vlastito i 80% toga na autu sam pokušao sam raditi. Znači, kad se tiče raskapanja, pripreme za lakiranje, nisam lakirala, ali pripremu za lakiranje sam radil mehanički koliko sam mogao, znači neke veće stvari su dečki radili u radioni. Unutrašnje tapiciranje su mi vanjske strane, a ovo je ostalo većinom sam. Dobro, i ta vrijednost svega uloženog bude... Znači, troškovi su jedna stvar, ovo koje se moralo kupiti, a ovo posao da se računa koliko se to sati provelo, to je... Neko da ide to raditi sam i da nema taj nekakav pozadinu, znači mehaniku, limariju, lakirnicu, previše. Da, dosta teško. Znači, rekao bi da je to jedan skupi projekt, da neko se sad odvaži. Pa je. Ja bi složio tako nešto. Pa da, ako se ide u takve streme, da. Pokušavali smo mi smo neko vrijeme radili kao taj tuning, ali to nam se zamjerilo. Nije to baš funkcionalno. Znači, ljudi ako ideš slagat tak neke stvari, onda moraš razmišljati da ako ti neke pokitaš, nije to da bude sad taj kit bil da ne bude puknuo nešto. Tako da moraš biti svjestan nekih stvari. A u tuningu neki ljudi kad plaćaju, kad ne rade samostalno, tu se onda vidi, tu je puklo, tu se neke nije novi auto, nije novi dio, znači mi smo ga preradili. Tako da to je malo... Znači imao si upita nakon njega da drugim radiš ili? Pa mi smo krenuli već kad je bil taj Datsun, nakon toga smo mi krenuli kad je bilo neko vrijeme krize, poslije 2008. Onda kak sam ja preuzimal radionu i to onda smo krenuli u tom smjeru kad sam ja bil u tom smjeru, pa smo probali kao taj tuning, napravili jesmo par projekta, ali velim, na kraju niti financijska isplativost nama nije bila baš zato jer puno se vremena potrošilo, a teško je to naplatiti. Tako da jedino ako radiš sam sebi, onda da, ali više ovak da bi išli nešto raditi za nekoga, mislim da nema tih novci, nažalost. Dobro, da, to traje jako puno strpljenja i odnosa s ljudima, jer baš to što veliš. Ljudi traže savršenstvo kad plate, a što nekad nije izvedivo. Da, i današnje vrijeme, znači imaš posla kad se tiče lakiranja, limarije, mehanike, koliko hoćeš. I to većinom su sad novi dijelovi, nema tu sad previše kitanja i takvih stvari gdje dolazi do problema. Znači tu staviš novi dio, polakiraš ga i to je to, složiš auto i to možeš lifrati ne znam koliko toga na tjedan. Spomenuo si 1,5 dana slaganja, 2 godine sa testiranjem. Auto je u kompletu atestiran ili? Da, prvi put nisam uspio atestirati prednja svjetla. To su me zezali jer svjetla su pravili iz Kine. A Kinezi nisu poslali baš kompletnu dokumentaciju, tako da za to mi je trebalo jedino naknadno. Ali ovo što se tiče zračnog ovjesa, stražnjih svjetla, proširenja, kompletno sve ostale stvari, to je išlo iz prve. Znači atestiranje u kompletu? Da, kompletno je atestiranje. Znači one priče od ekipe ne mogu atestirati? Sve je moguće atestirati, samo treba imati vremena, truda se potruditi, to je i volje, da. Mogu li ljudi naći te negdje na društvenim mrežama, tebe, tvoj auto? Instagram profil Bistsan, a TikTok Bistsan Rally Art.
Super, eto, Dobro, možete stvari. pratiti ga. Trebalo bi se malo više tome posvetiti, ajde, Instagram još ok, imam slika, ali ove videa sam zaboravio, ne stignem u zadnje vrijeme. Ništa, kradi od ovih evenata koje posjećuješ. Da, video. dobro, to samo šeram. Nisu slike tak, najbolje je doći u stvari na event, da ekipa Pa da. pogleda. Ok, jel to to? Pa, ja mislim da je. Sad kad Jel smo se- želiš još nešto, možda ti reći, oprosti, na uvodu još nadodat? Pa ne, mislim da ok. Ok. Eto, sad kad smo se malo bolje upoznali na početku, predlažem da idemo na dio emisije 3 cenera. Bišćan, dobrodošli na dio emisije 3 cenera. Imaš 30 sekundi za odgovoriti na pitanja, svaki točan odgovor ti donosi po 1 bod. Prvo mi odaberi skupinu. Slobodno ti otvoriš. Aha, ja otvorim. 8429. Skupina 8429. Spreman? Spreman? Vrijeme sad. Koji je naziv za najluksuzniju marku koju posjeduje Toyota? Lexus. Kako se zove prvi potpuno električni model Porschea? Taycan. Kojim slovom počinje serija SUV modela BMW-a? X. Koja marka motocikala je poznata po svom modelu Goldwing? Dalje. Koji motociklist je osvojio najviše svjetskih prvenstva u MotoGP-u? Dalje. Koja je najveća svjetska utrka 24 sata? Le Mans. Koja je najveća svjetska utrka relija? VRC. Koja je najmanji broj godina potreban za dobivanje vozačke dozvole za mopede u Hrvatskoj? 16. Kojim sportom... Jeste li znali da je Bišćan pod A vlasnik Evo 10 i da planira kupiti MG-a, pod B vlasnik autocentra, pod C ovlašteni servis Mitsubishi, Ford i MG vozila. Sad, prije nego što nastavimo dalje, vi like, share, subscribe ako vam se sviđa ovaj sadržaj. A sad da se vratimo. Hoćeš li prodati Evo 10 da bi kupio MG-a? Ne. Većinu auti ne prodajem, drži mi se. Do nas je to nešto došlo, pa mislili smo Da. odlična A dobro, ideja. mislim, Možda jednog dana, veliš? a? jednog dana. Aha. Vlasnik autocentra. Kako je to sve krenulo? Pa u pravilu to je ono, otac je krenuo sa prodajom auti. Na početku on je prodavao one aute i vozili su iz Belgije i to i radile za nekog drugoga. I onda 98. godine je krenulo u izgradnju salona. U to vrijeme to je bil samo Nissan. Prvo je krenulo kod susjeda u istom dvorištu gdje smo sad. Imali kao mali prodajni salon i on je u to vrijeme sa tim Nissanom napravio, mogu reći, dobar posao jer je prodavao više nego cijela mreža Nissana u Hrvatskoj. I onda par put su ga znali zvati kao da dođe, na početku nije htio, na kraju se kasnije pridružili toj mreži Nissana. Nakon toga je krenulo Mazda, to smo imali nekoliko godina, tu se isto nešto promijenilo pa smo izašli iz Mazde i onda nakon toga smo krenuli sa Mitsubishijem. I onda nakon Mitsubishija Ford, servis i sad evo zadnje MG. Znači, trenutno autocentar se bavi s čime? U pravilu imamo prodaju Mitsubishi i MG vozila i servis imamo za Ford vozila. Aha, samo za Ford vozila. Samo za Ford vozila, ne za sve imamo, i za MG i za Mitsubishi isto imamo servis. I u sve to imamo limariju, lakirnicu, vulkanizaciju, kompletno sve kaj se tiče auti, optika, dijagnostika, praona, sve. Na koliko je to kvadrata? Pa dosta, 2000 kvadrata. Dobro, bog mi lijepo. Znači, ovlašteni servis za Ford Da, Ford, Mitsubishi i i MG. MG. Znači, to je isto dio točan. Evo, Ajmo možeš sad vratiti dalje. malo na style dio. Dobro. Koliko si posjećivao evente u Europi? Pa u Europi, zadnjih godina više. Makar i sa Dacunom sam hodala mislim po Europi, neka okolna mjesta, Slovenija, Bosna, a i Italija. Tako da u pravilu, a sad sam zadnje išao sa Lancerom prošle godine u Italiju. To je bio, kako se zove, event u dvorcu jednome. Savage event i tu sam si povezal cijeli, kako se zove, krug, sparal sam sa godišnjem. Znači put do Italije, to je do Riminija, nekakvih 600 i neke kilometri, taj event i onda sljedeći dan Ancona, iz Ancone za Zadar, onda iz Zadra u Vodice i onda doma.
Znači, trajektno smo išli iz Ancone, to je bilo zanimljivo, dođemo pred trajekt, je frajer, ti ne budeš ušao unutra, evo budem auto spušten, ja ga dignem, ulazim unutra, gleda samo, ko je ovo fora. Tako da, to je bilo baš zanimljiv put, znači, to se baš je potrajalo i onda, ne znam, vraćamo se natrag dole, bili smo u Vodicama, vraćamo se natrag, doma je, ne budeš išao po autoputu, to je bez veze. Idemo po staroj cesti, stanemo, ne znam, nije Plitvice, ove Rastoke posle. Prvi put uvijek smo stajali, nikad nije bilo bila gužva ili je vrijeme bilo loše i ove godine ostanemo na Rastokama, tamo se prošećemo i zadnjih nekakvih 50 km do doma odvalim spoiler da uopće niti ne znam da sam ga odvalio. Neko drugi dan perem auto, on mora biti čisti, glavno nema komad spoilera, lijepo je. A put 1000 nešto kilometri, tako da. A to je najčešće pred vratima. Znači, auto nije išao na šlepi, nego si ga baš vozio sa Vozili smo se. Isto do dole nas je prala kiša, ko luda. I onda vozimo se jedan dio, to se isto sjećam i ispred mene frajer sa nekim žutim Golfom 4 i vidim unutra frajer vozi felge. I mi se tak vozimo jedan duži dio puta, nekakvih sat i nešto vremena i vidiš u jednom trenutku frajer me označava. Znači vožnje nismo stali, ne poznamo se. Frajer me označi na Instagramu i pošalje mi bok, kao na engleskom. I poslije se sretnemo na istom eventu. Puti su nam se i razišli, ali na eventu se sretnemo. A lijepo, znači vidiš da je svijet mali. I sretnem čovjeka od koga sam kupio zračni ovjes, naručil. Znači tam dođem, Talijani baš ne pričaju previše, ne vole na engleski pričati, pa onda ja znam engleski, talijanski nemam pojma. I sad mi tam neki su me pitali i ja sad njemu na engleski, on sad nije znal engleski i sad frajer tam sa strane počne ponov, dobro, hrvatski, srpski, nije iz Hrvatske. I pok, ja sam taj i taj, nema me zezati, čovjeku sam uplatio novce na račun da ga niti ne pozna. Znači, to ti je event koji ti se najviše istaknuo, možemo reći. Pa taj event i Stance Adria, to je znači event koji je trenutno u Hrvatski posle Vrbovca. Mogu reći da je stvarno na većoj razini zbog tih nekih dolaska tih auti koje na naše tu sceni u Hrvatskoj ne možemo vidjeti. Da, nisu baš ni viđenja i nema ih. Nema, da. Nije toliko, vjerojatno, financijski nismo toliko. Kako biraš evente na koje ideš? Pa na početku sam hodal na skoro svaki event. Htio sam podržati ekipu, a sad u zadnje vrijeme gledam više, uopće me više ne zanimaju baš ovi eventi gdje se natječe. Znači više event druženje. To mi je sad postalo možda zanimljivije i sad gledao sam već neke evente da bi išao sad Austrija, Njemačka, ali to mi je problem, malo trebam se isplanirati. Baš je sad i jedan event, zove se Iron City, gdje event izgleda po snimkama, je to brutalno. Ali to je 3 dana plus neki put i to, pa teško mi je to sad posložiti. Trenutno u firmi radim većinu toga ja. Sad imam nekog prodavača sam zaposlio koji budemo malo rasteretili, ali teško je otići i pustiti firmu da neko drugi bude tamo glavni. Vodi se to. Da. Ja sam počeo posjećivati sad ove godine aktualno vani evente, Mađarska, Austrija i tako dalje. I mogu reći da vidim razloga zašto ljudi žele ići tamo, jer oni auti tamo i uređenje kako to sve izgleda je skroz druga razina od Hrvatske, tako da razumijem zašto je volja otići tamo. Pa dobro, kod nas se svela scena možda na manje prerade. Da. Gevinde, felge, beginner style, da. Ekstrema više nema to. Nema. Ili tak nekih većih baš da kompletno rasture auto i slože ga. Ja se ne sjećam baš u Hrvatskoj sad u zadnje vrijeme da se neko krenuo takav posao. Ma možda i je, ali se ne pojavljuje na hrvatskoj sceni. Da. Izlazi više van. Pa da. U moje vrijeme onda je osim mene, je bilo Darko Sever sa Golfom. Znači to je autobil koji je baš bio složen za evente. Da. Samo si u stylu, imaš li možda planove da uđeš u drift 402? Ne. Da se nečem tog iskušaš? Nisam, nikad me to nije baš privlačilo. Znači nikad nisi bio trkač? Nisam, Više parkiranja više uživancija. Do eventa laganini vožnja i na eventu druženje. Super. Viš u stvari kako je on napravio kompromis, obiteljski auto? Da, to je bilo, kupujemo obiteljski auto. Ne znam, imao sam valjda godinu dana sam imao na Mobile.de kao da mi izbaciva oglase. I izbaci meni oglas negdje u 11. mjesecu, izbaci oglas kao auto, znači cijena mi paše sve i gledam Švicarska.
I sad ono sa ženom, da li bi uzimali takav auto, a ona velika ništa, kao u 12. mjesecu veli ona, odi si po njega. I ništa, ja sa prijateljom sjel u auto, prikolica, u ono vrijeme još nisam niti imao kategoriju za prikolicu, ali prijatelj je išao s menom, mi uzeli patrola, zakapčili prikolicu i mi za Švicarsku. Idemo mi po auto, ja se s čovjekom dogovorio, dolazimo taj dan. Znači mi smo išli do Švicarske i natrag u komadu. Znači došli smo gore, to je bilo adrenalin. Ovaj koji je trebalo voziti, većinu puta sam vozil, ovaj kaj je vozil, znači ja svakih sat vremena zaspalo, niti prije još. I onda dođemo dole u garažu, auto nije bil je zdrobljen, stražnje kraje bil, branik i hauba, nije bil ništa jako. I tamo mi smo ga prepeljali, kad sam ga prepeljao, to je to, nema veze, ovo drugo me uopće nije zanimalo. Natovari ga na prikolicu i doma. Tako da u 12. mjesecu, kraj godine, s tim da to je bilo auto u Švicarskoj, znači podliježe, nema tu samo PPMV, još je bilo prije onog novog zakona, tako da uvoz je košta ko auto. Znači PPMV, PDV i carina. Tako da tu je velim, ali nije mi žal dan danas. Nije bilo dosta troškova pa si odlučio još u njega uložiti. uložiti. Da, čim je došao odmah smo ga raskopali, znači bile crni auto, znači crni ne volim, imao sam crni prije, nema šanse. I odmah smo ga raskopali, bila je plava boja želja i odmah je išlo u plavo. I neke male preinake su na početku bile. Šta bi rekao u cijelom procesu, šta ti je bilo najizazovnije od prerada? Prerada najizazovnije? Da, taj airlift je bio zanimljiv, dobro, to ne znam da li smijem pričati, a za ove koje su testirali, ali... Znači, prednji dio je pašao original gore, ali stražni dio smo morali preraditi. Znači, gornje ploče nisu, to je prvo uopće nije pasalo, jer Evolution ima duže, znači mulda je više, i nije jednostavno, predugački je bio amortizer. I onda smo tražili po airliftovim ovim katalozima koji najviše odgovara postojećem oprugi i fedru, oprugi i amortizeru. I našli smo da paše od Subarua. Ali neke dimenzije nam nisu baš pasale i onda kad je to došlo, onda smo to izmjerili i onda smo napravili sve. Da odgovara. Tako da prednji kraj je Mitsubishi, stražnji Subaru, kaj je dvije suprotne strane, ali odgovara. Tako da to je bilo malo onak zanimljiva prerada koja kad kupiš takav ovjes, žal ti je da sad bude prednji airlift, a stražnjega radiš nekakav homemade ili tako nešto. Da. Koji ti je najdraži dio bio raditi? Najdraži dio? Pa dobro, u čemu si gušta? Baš onako. Pa ja guštam ovim tim ambientalnim svjetlima, ledicama, to još me drži neko vrijeme. Kad sam sa tim Datsunom bil, taj auto nije imao ledice, di nije imao. Znači, osvjetljeno je bilo kompletno sve. Tako da to me, na primjer, to većinu toga velim, ja radim si u miru, pa onda to me interesira. Zanimljivi su RGB farovi. Da, to prati jedno drugo. Ledice, pa onda. Kako to da si se odlučio na to i kako to atestirati? Pa, znači, na početku, kad sam taj auto slagal, nisam niti razmišljao da bude postojala firma koja bude za taj auto napravila takve stvari. I kako u današnje vrijeme imaš taj Facebook ili Alibaba, AliExpress, eBay, pa tražio sam i počela izbacivati za te Mitsubishije kao jedna svjetla, druga svjetla, baš firma koja se samo bavi tim. Znači, za određene marke, imaju, ne znam, par marki koje radi i samo lifraju za njih. I onda prvo su se naručile jedne, te su bile klasika kao, znači samo bijelo i onda kroz godinu dvije dođe novi modeli, pa opet novi modeli i onda to se mijenjalo. Tako da, velim, znači, ta firma, ja sam striktno tražil, kad sam kupovao, tražio sam da imaju te E-norme, jer sam već bil upoznat kaj trebam imati da bi atestirao. Tako da, bez toga nisam kupovao. Kolika je razlika u cijeni kad ima tako sve potrebnu dokumentaciju i ne? Pa mislim, u današnje vrijeme većina koje hoće prodavati to na veliko zna da Europa bez toga ne funkcionira. Tako da ima, znači oni kako se zove, to moraju napraviti, tako da nema razlike. Može se naći oni koji su bez pa košta ista cijena. Tako. Da. Koju bi preporuku dao nekome ko se želi iskušati u tome procesu prerada? Prerada? Ako nemaš živci, novci ne ulazi u to. Najkraće. Da, najkraće. Kako izgleda priprema, znači sad taj dio, evo, pošto je cijeli auto atestiran, a toliko je prerađen,
pa to malo više naglašujem. Kako izgleda priprema da se atestira takav auto? Znači, koja je to dokumentacija, koliko je to trajalo, kako je to izgledalo? Pa sad, znači, na primjer, tipa za svjetla je dovoljno da su nekad oznake. Sad, kod ovih nije bilo dovoljno. Oni su tražili dodatno papire, zato jer svjetla su došla iz Kine. Kod airlifta su bili papiri i moraju biti oznake na amortizerima i jastucima. Spoileri, znači ovo kaj je original, to je samo treba se napraviti elaborat gdje se opiše koji kataloški broj je stavljen, da li je trebalo nekakve dodatne prerade ili je ono plug and play. Ovi dodatni štukovi, oni su u pravilu Maxton Design, oni već imaju te svoje naljepnice i to prolazi jer su od ABS plastike. Pa neke druge sad stvari, što se tiče motora, tu baš previše nema mogućnosti nekakvih atesta. Jedno kad je ono tvornički su napravljene neke stvari. Auspuh je uvijek mora biti, znači isto imati oznake na sebe, tu je Auspuh Lastovčić, on ima te papire, tako da to prolazi. Felge isto moraju imati oznake na sebi i traže nekad dokumentaciju, ako nisu te dovoljne te oznake na njima. Tako da u pravilu sve se može, samo treba tražiti da bude ta nekakva europska norma, znači da ima taj TUF, kako to već nazivaju Njemci. Izvana vidimo da je auto cijeli prerađen. Iznutra? Pa iznutra isto. Nema u pravilu dijela koji nije prerađen. Znači... Stavljena su druga sjedala, isto on je u originalu nije imalo Recaro. Kupljena su isto od Evolutiona, stavljena su, one jesu na primjer plug and play. Tu nije bilo potrebe za nekakvim atestima kad su original, a ovo drugo tapiciranje to ne gledaju. I te ambientalna svjetla, to ih ne muči. Ono jedu, da. To je. Znači, samo je bio problem to što di su tražili dodatnu papirologiju i to je to, a ostalo je sve prošlo. Da, i tu velim, onda se moraš sa tim, od koga kupiš, moraš ih biti dosadan da dobiš. Jer nekad oni misli, oni isto kao na prve poruke koje sam im slao su bile, pa to u Europi prolazi samo sa tim oznakama. Aha, kod nas nekad ne. Jer ono kad su vidjeli kompletno prerađen tak auto, rekli su da ne moramo baš sve pustiti, ovo ne budemo. Vraćaj natrag. Dođite sljedeći dan. Da. I onda su dobro, da. Jedan papir. Dobro, mi smo radili, kako smo radili te tuninge, onda smo radili teste. Onda na početku je to dugo trajalo. To je ono, znači ti dođeš na tehnički, napraviš sad elaborat ono kaj misliš da treba i onda ti oni pošalju oni pogledaju papire pa ti pošalju cijeli list, trebaš to i to. Dobro, ideš onda to raditi, imaš mjesec dana da to napraviš i da oni ponovo kontroliraju. Tako da znalo se to rastegnuti, isto oni na početku nisu baš isto bili previše upoznati naši tu, nije to kao vani. Vani je to, znači svaki dio ima svoj elaborat. Kod nas je kad tražiš atest, napraviš jedan elaborat za sve i prolazi. Ako imaš potpunu dokumentaciju. Znači, nije toliko komplicirano, samo treba malo truda. Treba se malo truda uložiti ili poznati nekoga ko je to već radil i imati nekoga na tehničkom da ti da opet nekakav savjet, gle, ovo možeš, ovo ne možeš, da uopće ne ulaziš u neke kaj se ne može atestirati. Nema smisla, napraviš preradu. Imali smo mi dečke koji su kod nas radili neke aute gdje su išli u nekakve prerade gdje smo im mi rekli, gle, to ne bude prošlo. Ne, budemo mi to riješili. Sad danas ti auti stoje negdje u garaži i ne voziju se. Tako da nekad nije dobro ići u nekakve prevelike ekstreme. Rekao si da ti je natjecanja dosta, ali znamo da si osvojio puno nagrada. Imaš li možda nekog koji bi najviše istaknuo? Najbolje su nagrade u Vrbovcu. To je već 3 godine za redom, malo mi je sram već. Ove godine dolazim samo kao gledalac. Dobro, s autom. Dobro, emisija će izaći nakon Vrbovca. Da, dobro. Dobro, što se tiče nagrada, to smo bili malo van emisije pričali. Znači, sponzori, možete se javiti, Prima, Lesnina, Ikea, bilo ko. Trebaju nove police čovjeku, nema više di slagati trofeje sve. A dobro, Pehara se složilo i od Dacuna. Dacun je isto bil po dosta tih eventa, tako da možda i više nek ovaj auto. I to onda u to vrijeme je baš bilo, to si došao na event pa si dobio, 5-6 Pehara. Makar na početku, kad smo bili, to se sjećam jednog eventa, došli smo na 402 na Grobnik. I dođemo dole, prvo, to jest ja i žena, to jest onda mi nije bila žena, dođemo na event i dođemo dan prije. Opće stajali je bil drugi dan.
I ništa, sad kaj budemo, nisam si niti rezervirao smještaj, niti ništa. I tražimo mi hotel i hotel, Continental, ja mislim da je u Rijeci. Je, znači, Continental i ništa, sad bilo mi je kud budem auto parkirao, sad moramo prespavati, dole ne budemo auto 2 mjesta, nemaš izlaz, ne možeš se sjesti. I mi ušli u hotel, rezervirali mjesto, a imao sam već u ono vrijeme onaj alarm, onaj Pandora se zvalo, gdje mi je javljalo onaj kao biper, znači na kilometar. I mi sad u Rijeci se tam parkirali na parkiralište zaograđeno i sad, a hotel je nekakvih, 200 metri dalje. I po noći oko 2 sata upali se alarm na auto. Znači meni vibrira, ja izlazim van, gas, bježim dole, dođem dole, imam kaj vidjeti. Znači neko se htjeli ići, da ne velim kaj na prednju halu, mislim auto je bil nizak. I vidiš ruke kao, pa nemoj me zezat, di si od svih auti naši ovaj. Tako da taj event mi je ostao u sjećanju. Nije baš bilo drago, ja mislim s odabirom auta. Da. Ajmo se opet vratiti na evente. I ti si to bio jedan od organizatora evenata prije? Pa da, dosta dugo. Ja sam ušao u klub Tuning Garage Prijatelj na kvadrat. To sam ušao, znači to me u pravilu zval moj kumić Mišel Poljak. Ja sam počeo po tim eventima hodati sam i onda on je u ono vrijeme dosta isto tih eventa prolazil. I onda jedanput smo se našli i veli hoćeš ući s nama u klub. I tu je krenulo to druženje. I onda sam došao na nekakvu poziciju nekakvog tajnika u tom klubu. Znači, Mišel je bil potpredsjednik i Miroslav Sever je bil kao predsjednik tog kluba. I tu smo mi onda krenuli s tim eventima. Oni su imali te neke evente u Pojakovlju. To je krenulo tam. Dok nismo došli do nekakvih poznanstva, Miroslav Sever, on je upoznal neke te ljude gdje smo došli do Garden Malla. I ta grupacija imala još centre Lumini i u Koprivnici. Sad se ne sjećam više kako se zvao taj centar u Koprivnici. I onda smo krenuli s tim nekim eventima koji su bili u ono vrijeme, mogu reći, među top eventima. Znači, Garden Mall je bil na onom Top Garage Tuning Show, se zvali, imali smo ga pa 2-3 godine za redom. To i Lumini smo imali isto par godina za redom. Tu je bila posjećenost velika i to su bili u ono vrijeme jaki eventi. Kako izgleda priprema jednog takvog eventa? Pa nama je tu, kako se zove, bilo, kad smo kretali s tim nekim manjim eventima, to su bila sponzorstva, tražiš ovaj ti da 100 kuna, ovaj 200, neki veći možda 500 i to. I onda se pokrivaš, nadaš se da bude došlo dosta posjećenosti da se pokriješ. I tu je znalo biti eventa gdje su bili i minus i nula. Ako je bilo nula, to je bilo super, većinom su znali biti minus. Jedan event u Jakovlju, tu je i kiša je prala i posjećenost je bila loša, tako da kad smo krenuli sa tim većim centrima, tu onda dolaziš do nekakve sigurnosti jer centar, jedan dio, polovicu mogu reći, polovicu eventa oni plaćaju. Tako da onda ti sa tom polovicom nekak se možeš snaći jer računaš na nekakvu brojku auti gdje budeš onda pokrio tu drugi dio. I to u to vrijeme, mi smo bila ekipa, nas je bilo, 60 članova. Tako da mogli smo odraditi te evente. Ali jednostavno s vremenom možda se ljudi zasitiju tih nekakvih aksiona već dosta dugo na sceni. S istim, onda već nije zanimljivo. A i mi kao ekipa više se nismo toliko se zove držali skupa, smo se nešto porječkali, pa neko je izašao van, pa drugi došao, pa nas je sve bilo manje. Tako da onda smo, već, duži niz godina više ne radimo evente. Koji ti je najdraži event od ovih koji si organizirao? Pa taj Top Garage možda, taj na Garden Mallu je stvarno, bila znači dobra lokacija. Mislim da je on bil i najposjećeniji nama. Lumini je bilo manje, ali Top Garage je baš bio onaj event koji je bil posjećen. Samo radi toga je najdraži ili radi svega ostaloga? Ima li nešto što bi istaknuo s eventa? Neke dogodovštine s eventa. A dogodovština je bila uvijek. Kad ti organiziraš evente ne možeš planirati na puno tih nekih stvari. Onda kak ima one spirale su da se uđe gore na tu, onda jedna je za gore, druga je za dole. I onda ti dođe u jednom trenutku, znači ne možeš ti kad ti dođe 150 auti, 200, ne možeš ti poloviti svu ekipu. I onda frajer otiđe u kontrasmjeru. Znači, prema dole i sad, gore jedva ideš, a kamoli sad na rikvrc. Tako da, bilo je svakakve situacije, pa onda, ne smiješ ovo, ne smiješ ono, jer to je ipak od centra, ne budeš sad ti kuril gume.
Ali uvijek se nađe taj jedan koji mora napraviti nekakvo sranje. Jesu li imali možda problema sa temeljima nakon... Nisu, na sva sreća da nisu zvučnika imali. i Ali vidim, automobila? oni su bili zadovoljni. Znači njima je, oni opet imaju nekakav to mjerenje ulaska, vjerojatno kroz vrata. I oni su svake godine nama bili povećavali nekakav taj budžet s kojim smo mi mogli računati. Tako da svake godine je event bili jači. Koliko je bilo tamo, koliko je bilo kapaciteta automobila? Pa mislim da gore je oko 200 i nešto. To je maksimalno, znači to je parkiralište. Da, a ljudi, otprilike? A to je u tisućama se mjerilo sad točno koliko, to su oni više imali brojke, a bome se niti ne sjećam, to je bilo prije. Sad, već. mislim da nas nema dosta sad dugo godina na sceni, već ne znam niti koliko je otišlo, prošlo. Postoji li šansa da sa nekim se opet u te vode upustiš? Pa, sad evo, Mišel Poljak, on je krenuo opet ponovo se vraćati kao on ima neke ideje, pa budemo vidjeli sad, mene su opet kao zvali da li budem, ja sam rekao da budem bilo, ali ono kao da sudjelujem, da im pomognem koliko mogu, ali baš da budem se bakćal s tim, jednostavno vremenski ne stignem. I imali smo nekakav u planu jedan event, to još nismo baš nikome pričali, to budemo vidjeli kroz neko vrijeme nekakav zatvorenoga tipa i određene pozvani auti da napravimo, ali to ne bi bilo možda prek kluba, nek baš privatno. Znači onda ne bi ni radili nešto veće ili bi ostali samo na tome malome? Meni nije u planu, njima možda da. Znači oni su se u pravilu udružili dvojica koji su isto bili s nama, znači Mišeli Poljak i Hrvoje Pilić. Oni su bili s nama cijelo vrijeme, oni su krenuli, on i dalje ima volju za to. Ja jednostavno za organizaciju više nemam volje jer dosta vremena izgubiš živaca, a to tak i tako gubim u firmi. Tako da u firmi je svaki dan izazov, pa onda ne da mi se još bakćati s nekim takvim stvarima. Malo ljudi zna za Datsun 1000, kojeg smo već dosta puta spomenuli. Kako je izgledala ta priča, kako je izgledalo slaganje i što si naučio iz tog projekta? Slaganje priča krenula prije 18. godine. S prijateljem u ono vrijeme bilo aktualan fiber, staklo-plastika. I prijatelj je znal raditi s tim i onda smo zajednički krenuli prije 18. godine da ga složimo kao do moje 18. da se ima vozićim. I tu je bilo izazova, taj fiber se mislim kako se to radilo u ono vrijeme, to je bilo baš izazovno. I posle kitanje, bili smo bijeli u tom kitu i onaj miris toga, dan danas ga osjećam. I tu kod Datsuna je bila stvar to da nismo mogli dostupnost dijelova, to je all time 69. godište i teško je bilo do dijelova, tako da smo tu isto već krenuli s nekakvim pripasivanjem dijelova sa drugog auta, gdje smo mogli naći sve išlo to od Nissana, ali nije bilo originalno njegovo. A ovo ostalo smo, unutrašnju armaturu smo radili od fibera, panele za zvučnike, bunker. U pravilu većinom toga je bilo custom made, znači prednja maska se radila po narudžbi. Staklo smo radili za njega u Pakracu. Znači gdje su se radila stakla za Ferrari upravo, SLS Pakrac. Znači staklo je koštalo, mislim da 1000 eura je koštalo, ali fora je bila. Znači koštalo je 1000 nešto kuna je koštalo staklo, ali kalup je koštalo ovo ostalo. I sad mi naručimo to staklo, dođe staklo i dođe kalup. I mi gledamo kalup i ne vjerujemo. Znači kalup, zašvasan, L profil, ovak, znači gdje staklo stane unutra i to je to. I mislim, cijena boli glava, a mogli smo mi zašvasati doma. Tako da, tu je bilo to isto zanimljivo. A ove druge neke stvari, isto tapiciranje nisam radil sam, to smo se zove isto vanjsku uslugu imali. I taj Datsun je bilo isto zanimljivo. Kad se tiče eventa, išli smo, jedan event mi je, u stvari 2 eventa su mi baš ostalo u sjećanju. Jedan je bil kad smo išli u Sloveniju na event, to je bila cijela ekipa, išli smo, ne znam, bilo nas je 10-15 auti. Cijeli klub, I još sa strane dečki, bili su iz Ivanić grada i tak. I vozimo se na eventu sve super prođe, vraćamo se doma, prolam oblaka. Kiša pada u Sloveniji, dođemo već smo bili blizu granice i ja sam bil prvi u koloni kad sam bil najsporiji. I auto nije išao prek 120. Safety car. Da, ali mislim, nije niti mogao, znači to je bilo 1.0 motor, 62 konja, a imale kita gore na sebi 100 kg.
I ja prvi u koloni, već u ono vrijeme bile su ove tablice na magnete. Znači auto dobro bilo cijeli željezni, nije imao plastike nikakve i tablica je bila uvijek na magnete naprijed. I mi sad ja ulazim i vidim podvožnjak i idem prema podvožnjaku, ovi svi iza mene, kiša pada ko luda i vidim voda. I ja ulazim unutra, gas, nemaš sad kaj budeš stal, kroz vodu prođemo, voda je bila do pola auta. I sad izađeju svi za menom i mi se vozimo dalje i prođemo nekakvih 5-6 km i prijatelju Mišelu na Korsi filtere ima gljivu i povuče vodu. I auto počne štucati i mi sad vani po kiši gledamo kaj da napravimo. I ja izađem van i gledam prema autu, vidim, nemam tablice. Ja, dečke, izgubio sam tablicu, ja nisam još prošli granicu. I ništa, mi se vraćamo, znamo gdje smo mogli izgubiti tablicu. I vraćamo se mi kao po taj podvožnjak, auti prolaze, šprica i šprice. I prijatelj kad je bio s menom unutra u autu, ništa, on skine tenisice i idemo, mi tapkamo mi unutra po vodi, voda do koljena. I imali smo sreće, on stane na nju, evo našli smo i otišli doma. Znači, ovi su za to vrijeme se malo filter posušili kad je uspio doći do doma. To je bilo baš zanimljiv event. Znači, zanimljivo je. Zanimljiviji put nego event. Da, i to je bilo jedan, a drugi je bilo to je bila Italija. To je išli smo u Italiju, ja i još jedan prijatelj i neko iz Ivanić grada, dvojica su bila ista. Ali s njima smo se našli na eventu. Event je bilo u Trstu, Triest pre granice i u nekoj garaži. Ok event. Ali bilo je isto posjećeno 150-200 auti i na eventu poberem best of show. Znači, ali kod njih su pehari veliki. Znači, ja sad gledam kuda to stavim u auto. Znači, jedva stalo pehar, rasmontirali, stavim mi u auto pehar i sad se mi vozimo prema natrag, prođemo, došli smo na autoput i krenemo mi na autoput, jedanput auto počne cukati, cuka i ne ide auto. I niš na prvu benzinsku. Ja sam u ono vrijeme imao motorni prostor, kako nisam imao baš previše kaj pokazati u motornom prostoru. Napravili smo isto iz fibera komasku, gdje se pokrilo većinu toga i bio je neki štep. I samo motor se vidjel. To je poklopac ventila. I ništa, mi na benzinsku, alat je uvijek nekakav bio blizu. I mi na benzinsku i mi raskapamo sad to, mislim, znao sam da je fergazer najvjerojatnije. Mi fergazer smo stavili od Nissan Micre, dupli fergazer je bilo dvije dizne i sad ništa, raskapaj, čisti dizne, spušemo mi dizne. I opet do sljedeće benzinske auto. Znači išao samo na drugu, kad je pod full gasom išao, ali je slabo išao. I tak do Zagreba, ne znam, vozili smo se s Trsta pol dana. I onda dođemo na granicu i onda poslije granice još kabli otiđe. I auto radi na 3 cilindra. I onda sam zvao prijatelja u Zagorje, hajde, imaš kakve kable doma, donesi mi kable da bar dođem do doma. I onda on donese kable, stavili kable i došli doma. Tako da bilo je zanimljivo. M nije imao goriva, M nije imao struje, ali došao je na kraju do doma. Dobro, ali to su ti gušti putovanja tako na evente i prolaze. Da, i to je kad se sjećaš tak nekih dogodovština. Čuli smo i za situaciju na granici sa registracijom. Da, to je isto bilo zanimljivo. Otiđemo, isto ja, žena i mali, otiđemo, se zove u Banja Luka Stenc. I otiđemo mi dan prije, ja vadil sam ovu zelenu kartu i vidim da zelena karta vrijedi do 7. tak nešto. I ništa, ja stavim unutra, papira uopće nisam išao gledati, do kad vrijedi registracija. Mislio sam, polica vrijedi do tad, zelena karta vrijedi do tad i to je to. Mi otiđemo dole, mi prošli pre granice normalno, bili dole na eventu, isto event je, nažalost, bila im je kiša, ali bila je ok posjećenost. Na eventu dečki stvarno su super primili i sve, isto poberem best of show. I vraćamo se mi natrag, dođemo na granicu, sad nismo išli na jednu, idemo na drugu granicu, dođemo tam gužva, čekamo u redu sat vremena i dođemo, mi sad prođemo njihovu granicu, dođemo na našu i sad otvara prozor, pita ženska kak je tablica na strani, nije vidjela s kamere, kao, veli koja vam je registarska oznaka? Ja ta, veli nadam se da nije. Nadam se nije. Pa vama ne vrijedi registracija, ja nju gledam. Ovi moji mali se prestraši kaj sad. Veli ona u stranu. I super, ništa, mi stojimo tam, čekamo. Dođe ona nakon nekih 10-15 minuta, pita je li došao koga da se... Ja, nije niko, kao moj mali već paničari, kaj tata, kaj budemo išli u zatvor. Ja ne, čekaj sad I sad dođe nakon pol sata, 40 minuta, dolazi policajac, veli situacija takva, provjerili smo vas unatrag ne znam koliko, nemate kazni, kao to je dobro. Možemo vam pisati opomenu, negdje 80 € je bila, možemo vam pisati opomenu, ali gledajte,
bili smo u Bosanskoj Gradiški, pa do doma ako vas zaostave opomena ne vrijedi. I ništa, mi laganini, auto već je bilo mrak i mi se lagano vozimo i dođemo već pred Zabok i vidiš stoji policija desna. Mislim, nemoj me sad štopati, tu sam 10 km do doma. I na sreću, nisu bili su samo sjedili, došli i doma, sva sreća, super sve. I onda si registrirao i dalje. Odmah drugi dan. Odmah drugi dan. Bila je fora u čemu? Znači ja kad sam auto prvi put, to je bilo odmah nakon kad sam ga registrirala, kad sam radila test, ja sam prijavila atest u 5. mjesecu, a nije atest bilo u 5. mjesecu gotovo, bilo je u 6. U 6. sam napravila policu. Ali oni su stavili kad je bil rađen tehnički, jer za test on radi ko tehnički. On ga mogu staviti zadnji datum u mjesecu. Uopće nisam razmišljao, zovem njih, kad ste napravili, krivo ste neke napravili, a ne, tak je situacija. I ništa, registrirali smo ga tako da je prošlo dobro. Nissan Micra, koja Nissan Micra? Da, Nissan Micra je bila, ona je bila u pravilu sa 18, dok je još ovaj Datsun bil kao auto za nekakve te evente, ona je bila svakodnevni auto. To je isto u ono vrijeme kako smo imali Nissan, ta Micra je bila 160 SR, nije 160 konja, 110, ali u to vrijeme jurilica. I onda taj auto je bil sve dobro dok ga nisam zdrovil. A to je znači kad si vrijeme, kad voziš auto 110 konja, ne buš se voziti polako. I onda je bil jedan kao taj, znači dan kiša je padala i trebala sam ići u Zabok nešto po nekoga. I žurim i kiša pada, ja se, vozio sam se prebrzo. I ispred mene frajer, ja mislim da je bila Toyota RAV4, zakoči, u sekundi. I ja sad gledam, ja sam zakočil i sad gledam, desno je potok, i budem se htopil, lijevo vidim parkiralište i drvo. I ja skrenem lijevo, znači ABS ima, možeš skrenuti kod hoćeš. Ja skrenem lijevo, kad pogledam desno, s desne strane ženska sa starim Passatom, dum, u mene. I još nakon toga se zabijem u to jedno drvo. Tako da, ta Micra, i nakon toga je onda krenulo slaganje te Micre. Ali ta Micra je bila složena, nekakve osnove tog, polakirala se nešto, malo svjetla, felge. I tu nije bilo baš u to vrijeme niti gevindi, niti opruga za nju. To su u stvari opruge su bile i to su bile, nije baš ju previše spustilo, baš je taj auto visok bil. Onda nakon nekog vremena sam stao iz zrak, ali tu je bilo onaj delanec koji se ne da testirati, tako da trenutno sad stoji auto, nije niti registriran. On je u planu za nekakav projekt koji sam razmišljao da budem radil sa malim, da ga malo uvedem u te vode, pa onda sad kad se malo napravi nekakva mjesto u garaži, pošto je stalno gužva, onda kroz zimu da krenemo s tim, pa ima vremena, sad mali bude imao 12 godina. Da se oživi stari projekt i da se uvode mlade nade u taj svijet. Jer mislim da bi bilo sad baš da odmah sa 18 dobio ovaj auto, mislim da previše. 6 godina imate, valjda je dosta. Da, 6 godina valjda bude, da. Kako je došlo do toga, već si spomenuo nešto na početku, da postaneš vlasnik autocentra? Pa u pravilu nisam, mislim ja trenutno možda jesam vlasnik, ali sam to naslijedio. Znači otac je krenuo sa tim poslom i on je u pravilu napravil kompletno sve. Ja sam naslijedio to i sad to treba održavati. On je sad u nekim drugim stvarima, u nekakvim najmovima i tak nešto prostora. Imali smo čak i trsje, to imamo i dalje, ali sad smo ga dali u najam, 21.000 čokota. To je isto krenulo neko vrijeme kad je bilo kao taj Ministarstvo poljoprivrede davalo nekakve poticaje, obećavali sve i svašta. Mi zasadimo sve, na kraju ne dobimo ništa. Tako da, i to je bilo dobro do prije par godina kad je pala tuča i došla nekakva bolest i onda tu isto neke stvari su nam se izdogađale i onda se je pustilo mira od toga. Dobro, sad smo dali to u najam, neko je krenuo dalje, pa bude neko drugi to, bilo bi glupo da to propadne, skroz, da. Pa bude onda to, oni imaju volje, pa budu, kako se zove, oni to obrađivali. Jel ti drago što ti je poduzetništvo koji se baviš u branši auto industrije? Da, drago mi je. Ne bi ništa drugo? Ne bi. Znači, bez obzira na nekakve probleme i sve, mogu reći da to me zanima i u tome jesam cijeli život i ne bi mijenjal branšu, ne. Koliko ti je ovo iskustvo na eventima, druženje s ljudima, je li ti to pripomoglo u odnosu s klijentima i kupcima ili misliš da nije imalo utjecaja? Pa ima nekakva ta poznanstva, opet se sretneš nekoga pa možeš nekakav posao dogovoriti, tak nešto. A sad u s kupcima i to je u pravilu
Tu je više ono, kad radiš neki posao, onda s vremenom shvatiš, moraš biti, kako veli moj otac veli, trebaš biti psiholog. Da. Da, tu možeš procijeniti čovjeka, ne možeš sa svakim isto, tako da... Koje su najčešće prednosti ako izazovi vođenja autocentra? Prednosti je ono, makar u pravilu isto to je kod ovih postolara, to znači nosi podrapane cipele. Tako da ono, misliš da su ti prednosti, ajde možeš si napraviti ako si možeš sam napraviti, ali da čekaš da bu ti neko od tvojih majstora napravio, nisi na redu. Bez obzira kaj si kaj gazda, ti si na strani, znači opet trebaš imati prioritet, normalno se zove stranke, a onda kasnije ti kad možeš uskočiš za neke stvari, tako da većinu toga si radiš sam, ako možeš i znaš. Neke mane? 100 ljudi, 100 čudi. To je ono, znači imaš ljude koji su normalni, di ono, na primjer, dopelja auto, veli, kad bu gotovo, zovi me. I imaš ljude koje, ono, pustili auto, jel gotovo? Jel gotovo? Kad bude gotovo? Jel gotovo? Znači nemaš ono, telefon, ono, da nekome pokažem listu poziva na dan, misle ono, pa ko si ti? Znači jer ono, to telefon cijeli dan zvoni. A ono, kad krenem, ja sad isto zadnje vrijeme radimo dosta tih nultih servisa za grupu ovu Grand Automotive Adriatic. I tu je ono, znači ja znam biti po terenu cijeli dan i tu je ono, telefon ti zvoni, ako nemaš slušalice, na kraju ništa ne napraviš. Da. Tako da tu su te neke mane di moraš, mislim, mi smo obiteljska firma i onda gledamo, stranka ti je važna, nismo nekakav koncern di ono, te boli briga, znači ne uđe ti 100 ljudi na dan u salon, kod nas uđe, ne znam, ako uđe par ljudi na dan, to je super. I ti se svakoj toj stranci moraš posvetiti. Da, 100% se da, jer onda imaš mogućnost da budeš neke prodal. I tako je isto kod drugih stvari. Moraš se javiti, ja se javljam i subotu, i nedjelju, i na večer. nema radnog vremena. Znači od 0 do 24. Imaš neki savjet za nekog ko bi htio ući u te vode, otvoriti svoj autosalon? Mora biti svjestan toga da bude radil cijelo vrijeme. Nema tu sad, mi evo ga, do prošle godine mi nismo imali, to jest ja nisam imao godišnjeg, dečki su išli na godišnji ono kak je, a do prošle godine, znači mi smo radili, to jest ja sam radio cijelo vrijeme. Prošle godine smo prvi put da smo napravili kolektivni godišnji. To je ono, i sad nadam se da bude tak i dalje. Da uđe u tradiciju. Da uđe u tradiciju, makar evo ga, prvi kolektivni godišnji, odmah nekakvi problemi, ali dobro, mislim nisu bili veliki, mali, ali riješi se. Ali, velim, neko ko krene u tak nešto, velim, moraš biti posvećen tome. Nije to sad da budeš ti krenul i sad budeš radil ti ono od 8 do 4 i to je to. Ne. Sam se sebi gazda i od tebi sve ovisi. Da. I moraš biti prisutan. Jer čim nisi ti prisutan, odmah je već neka druga situacija u garaži. Znači, već svaki radi nešto po svojem. Tako da moraš biti cijelo vrijeme aktivan. Znači nosi izazove, teren, prisutstvo, sve su to izazovi neki. Postoji li neki auto koji ne bi prodao pa ono, makar ti neko nudio ne znam koje novce? Taj Datsun i Micra vjerojatno. Svi projekti, znači nema ono, mislim, ja se nekih tih stvari, držim se, to je nekak, ono, i kod nekih drugih stvari se previše držim toga. Jer bi ono trebalo, imamo skladište gore dijelova koje stoje već ne znam kako dugo. Pol toga ne vrijedi ništa. Znači, treba si uzeti vremena i to ono, maknuti, tako da. Ja, to je ono, trebat će. U pravilu da, trebat će i onda kad to baciš, drugi dan treba. Drugi dan treba, da. To je najgore. To 5 godina nije treba. Sjećam se kako imali smo Getribu od 350 ZA. I to je bila kao auto kad smo prodali, čovjek je čul Getriba, se čuje na novom autu. Prvo je bilo kao, tu novu Getribu smo slagali pod garancijom, novi ležaji su svi išli. Stavimo tu Getribu na auto i čovjek opet čuje Getribu. Ništa, dobio on novu Getribu. I ostane nama ta Getriba, koja je inače bila pod garancijom, ostane ta Getriba na skladištu, on dobi novu Getribu koja se isto čula, jer jednostavno takvi su bili auti. I pa ja sam ju prodao ne znam kako dugo, pa bilo je 10 godina. I nakon 10 godina nađe se neki dečko koji je stavljao tu Getribu na Supru. Jer je kao on to vidio na nekim forumima da to paše, znači ono, tako da neke stvari imaju cijenu
i možeš, mislim, prodati, ali neke stvari stoje i ne prodaš ih nikad. Znači, jel bi rekao da je možda auti su tvoja neka djeca, ajmo reći pod navodnicima? Pa da, zato se moja ne žena, miješaš? moram se ona ispričati, ali dobro, podržala me u svemu i cijelo vrijeme s menom, ali nekad jer to su bile noći, radno vrijeme tipa do 6 i onda do polnoći na autu. Tako da, to neko to ne veli da mi je auto važniji neko i mali, ali nije tak da. Samo se čini. Pozdravljam. Da. Od trenutne ponude u svom auto salonu, da možeš odabrati samo jedan auto, koji bi to bio? A trenutno? Trenutno nam je prodaja najviše tih MG-a. Jer Mitsubishi neko vrijeme imao tih nekakvih problema, pa nisu, kako se zove, baš imali nove modele. To sad kreće ponovo, pa nadam se da budu došli. Makar sad su se udružili, isto to je Renault, Nissan, Mitsubishi kompanija, pa onda sad dijele te neke platforme. A što se tiče tih MG-eva, pa mi smo jako zadovoljni sa tim. I mi smo krenuli među prvima i mogu reći da su ljudi zadovoljni s tim autima. Sad, da biram auto, sad evo nedavno smo uzeli jedan novi MG, to je Cyberster. Kad bi gledao da ga kupim sebi, onda bi si možda taj auto kupil, jer MG je bil poznat po kabrijima. Jest da je to električni auto sad, ali 510 konja, 4x4, nije baš za bacit. Kad si spomenuo elektriku, baš nam je sljedeće, tvoje mišljenje o električnim automobilima? Pa ljudi su skeptični prema tome, ali ja mogu reći da, možda ne bi moglo biti to auto da je prvi auto. Ali ko drugi auto i neko ko radi na dan nekakvu određenu kilometražu, isplativost, ako si doma puni, ima doma punjač, mislim da se isplati. I ti auti su svi znači ti da ima taj auto najmanje konja, ti kad kreneš kad s njim, ti osjećaš onaj šus. I tako da imaš turbo benzinca koji, ali ovaj moment je od nule. I tako da velim, evo, baš sad smo nedavno registrirali tog Cyberstera, nisam se još previše vozio, napravio sam nekakvu određenu kilometražu, ali to je znači, ovo ima 350 konja, ono ima 510 struje, to te zalijepite. Tako da nisam protiv struje. Da li bude zaživjelo, to ne znam. To je sad, ovisi kakvi budu lobiji. Da. Ne znaš budućnost struje po tebi u autoindustriji. Da, mi smo prodali tih auti. Tu kod nas je problem ti poticaje. Ljudi čekaju poticaje. I onda teško je prodati auto ako nema poticaja. Makar su ti naši auti, MG, su 10.000 eura jeftiniji od drugih. I znači onih 9.000 eura kad ti dobiš ko poticaj, ti si već mogu kupiti sad auto novi koji je 10.000 eura jeftiniji. Ne, ljudi su čekali još tih 9.000. Znači da čim manje ih ispadne taj auto. Jasno. Tako da, sad, da li bude sljedeće godine poticaja, mislim da današnje vrijeme, kako ovo pričaju, ove godine je izašlo nešto za firme koje uopće niti ljudi ne znaju da je izašlo. Prošle godine je to prošlo dobro, mi smo prodali neku određenu količinu auti. Bilo bi najbolje da je da je cijelu godinu poticaj i onda kupiš auto, dobiš poticaj i to je to. Ili makar cijene bude, ja mislim, došla na nekakvu cijenu, već sad su blizu nekakvih konvencionalnih auti, znači na benzin, tako da mislim da bude taj lobby je dosta jak. I jedno ako se to ne promijeni, to je jedno to. Ako bi mogu uvesti jedan zakon vezan za vožnju ili ga promijeniti trenutni, koji bi to bio? Ograničenje brzine na nekim cestama gdje je ona stara zagorska naša, jest da se stalno dešavaju nekakve nesreće, ali većinom dijelom to je zato jer se voze ispod ograničenja. A ljudi se žure i onda dolazi do nekakvih preticavanja i onda se dešavaju kritična preticanja. Da. Znači to? Pa to je taj neki, kako se zove, zakon koji bi bil, možda da se poveća taj neki limit, to je otvorena cesta, ne bi se dešavale takve stvari. Kako vidiš budućnost autoindustrije? U kojem će to smjeru ići? Hoće li to gurati na samo struju ili... Pa da, mi trenutno kako hodamo na ta neka školovanja i kod Forda i kod MG-a i kod Mitsubishija. Ne znam, Ford je sad odlučio, imali smo nedavno nekakvo školovanje. Oni su striktno, znači plug-in hibridi i struja. Oni su izbacili i Fiestu, i Focus, dizele, znači sve izbacivaju van. Znači to je nekakav smjer koji ide, znači veliki proizvođač auti. Tako da svi budu pratili, mislim, ide jedni za drugim. Da, i Volkswagen, ja mislim, isto rekao da do 2035.
ili 35. Da će njima je možda, 70% prodaje biti kao električni automobili. Da, njima je možda teže, isto oni su bili najjači u dizelima, dan danas su, tako da možda bude tu težak to prebacivanje. Dobro, u stvari tu je najveća prekretnica bila ona odluka Europske komisije. Da. Sad, da li bude se to promijenilo? Ovisi. Ko bude došao na nekakvu tu vlast. Da. Ko će Kad bi tu kako bilo upravljati? plug-in ili full struja? Ovisi. Za svaki dan možda plug-in, ali za struja za nekakve lokalne vožnje i to. Da. Jer ako ideš na dulja putovanja, tu je kod nas, mi smo dosta smo ležerni. Znači ti hoćeš doći na benzinsku, natočiti i gas. Ne budeš čekal tam 35 minuta da ti se na auto napuni od 10 do 80% da možeš dalje. Ili si kupuješ, ja imam neke stranke gdje mi je bilo važno da on može doći od jedne pozicije na drugu. Tipa od nas do Pule. I njemu je to bilo važno. Ako on može doći tu relaciju, on kupuje auto. Sad je, neki dan je kupio treći auto, električni kod nas. Tako da nekome je važno to. I mislim, tu on u špara ima i solarne panele, i ima punionicu dole u Puli i to mu paše. Da. Jel Mitsubishi gotov projekt ili... Pa nije nikad gotov, ali sad bi trebalo biti još možda neka sitnica i to je to. Ženi sam već rekao par puta da budemo završili. Hoćeš nam otkriti prerade koje se još treba odraditi ili to tajno? Ne, jedna prerada bi se trebala odraditi, ali budem vidio da li bude stiglo do Vrbovca. Ali nisam siguran, ovaj prijatelj Miroslav, da ga spomenem, neke stvari mi radi već 2 godine, tako da nisam siguran da bude ovo sad napravilo par tjedni. Hoće li do izlaska podcasta uopće napraviti? Teško. Veli, evo sad bude ovaj tjedan i onda prođe mjesec, pa 2, pa 3. Jedna stavka na njemu nije. Znači, na početku auto nema ispod onu zaštitu. Bila je plastična i to je izgledalo užasno. Auto je od ispod ko apoteka. Znači svaki dio polakiran, pot je žute boje. Kad dođe na tehnički, gleda auto i ne vjeruje. I onda on je trebao napraviti mi od aluminija tu ispod zaštitu i to smo on je tražio nacrte na internetu, donese, zreže, mi stavimo gore, niti jedna rupa ne paše, on drugi put zreže, treći put. Ja velim, Miro, daj pusti si to, Mira, donesi ti nama goli lim, mi budemo zbušili rupe. To smo napravili, zbušili smo rupe prošle godine. Veli, evo, samo trebam dati na rezanje. Pa daj, zreži to napokon, ne. Tako da ovaj dio koji sad isto treba njega, zato ima nekakvih pitanju nekakvih varova i piganja i to, pa onda... Znači, došao Mitsubishi do dijela gdje su sad još samo sitne prerade ostale, ništa pa da, neće biti. Ne mislim ići u nekakve ekstreme, postoje i body kitovi i to, ali ne izgledaju mi lijepo. Nek sin to nastavi. Pa da. Neko on nastavi. Ne za 6, za 6 će dobiti. Za 6 bude dobio mikro prvo. Makar i mikro je auto 110 konja, daš ti vrijeme. Možda ćeš još, a dobro, možda će tada i struja se sam voziti. Pa i to isto, da. Ali nadam se da ne bude. Opet ovo je nekakav drugi guš kad ti čuješ zvuk nekakav motora, jer tišina, imaju sad zvučnike i to, ali nije to. Blow off kad čuješ, kad se ispuhne, to je zanimljivo. A ovo, samo čuješ to. Ne bi ni to čuo da nisu morali staviti. Da, ovaj Cyberster on ima, znači možeš si birati da li hoćeš čuti zvuk električnog auta ili kao nekakvog benzinca. Jest da je čuje se kao nekakav V8, ali tiho, u pozadini. Iz kabine se čuje vani ništa. Ne znam, vani se vjerojatno ne čuje. Dobro, evo za kraj, koji bi savjet dao nekome ko želi ući u style dio automotosporta? Pa da radi nekakve preinake sa nekakvim, kako da to kažem, da počne možda od manjih preinaka i da to izgleda nečemu. Da ne stavi nekakve spoilere koje nemaju veze s autom i da to ne izgleda nakaradno. Jer kod nas je bilo dugi niz godina gore, kod nas uvijek je bilo krapina tuning i to. Mislim, neki vele da je ovo krapina tuning, ali mislim, to je, pričaju oni koji u pravilu nemaju niti biciklen. Tako da nek krenu od nekakvih detalja koje mogu poljepšati auto, a da auto izgleda nečemu, da nije to bez veze nabacano gore. Da nisu jedanput veliki zahvati, pa na kraju ispadne... Da se postavlja, znači ideš nekakvu etapu po etapu, ne znam, kupiš felge prvo. Ok, kupio sam felge, pa onda ideš ovjes, pa svjetla, pa neki spoiler, a ne
nekakve te stvari koje stavljaju u današnje vrijeme se zna vidjeti na tim eventima. Znaš šta, ja bi te sad zaustavio na sekundu, ne mogu ne progovorit. Na eventima u Hrvatskoj je postalo otkriće oprat auto. Da, to je malo... Znači koliko auta prljavih dođe na evente danas, slažem se s određenim ljudima koji kažu da ih ne bi ni pustili unutra, ja se potpunosti slažem. To sigurno. Ako ne možeš oprat felgu prije eventa, nema šta ući na event. Ne, treba, mislim, po meni, pogotovo kad eventi su koji dođe, znaš da bude došla ekipa ljudi, birani auti. Da. I to birani da bar ti pošalje par slika, jer znam da se nama dešavalo pošaljati neke slike i okej, onak izgleda auto dobro, dok ga ne vidiš uživo. I onda misliš, sad sam ovoga pustil, a ovi drugi nisu, a ovo pa onda vidiš da, tak da čim više slika i čim više opisa. Da znaš kaj je na auto napravljeno, jer možeš imati tih nekih auti koji ne možeš na slikama vidjeti kak je napravljeno. Za te slike i opis ima jedna odlična aplikacija. Da. Tamo sam htio pitati jesi ispunio Autoscena aplikaciju. Jesam, kak ne, odmah od početka. I podcast gledam, pratim još iz prve epizode, tako da Autoscena je aplikacija kad se mene tiče super. Ti imaš slobodnog vremena, jer kad se meni znalo dešavati na eventima, dođeš na event i sad te čovjek tam pita kaj si napravio na auto i onda sad ti to i to i onda poslije misliš, a zabrao sam reći ovo, pol toga zaboraviš, ako imaš prerada. Da. A drugo ako si promijenio sam felge i to je to. Ali ovo kad imaš baš prerada. Stavio i metalne čepice. Da, i onda imaš unutra upišeš, uzme si vremena i pišeš, neko to čita. Onda tako poslije, i sucu je lakše onda i ocijeniti to. auto i u slučaju da ti nisi pored auta, kad se auto ocjenjuje, sudac zna koje su stvarno prerade odrađene na autu. Jer mi smo prije vas smo imali mi isto nekakav taj, ideju. Mi smo imali te liste za ocjenjivanje koja je išla u najmanji detalj. Naše vrijeme je bilo dosta ekstrem auti. I onda ti nisi mogao se zove znati kome budeš dal više bodova. I onda smo imali razdijeljeno. Svaki dio auta je imao određenu točku i određeni dio broj bodova. I onda smo mi to prebacivali u nekakve tablete, pa smo imali na eventu kad smo nekoga ocijenili, sljedeće godine smo imali već nekakve rezultate. Tako da nam je bilo puno lakše jer hodanje od auta do auta i svakoga... Ti ako organiziraš event, ako ne otiđeš od čovjeka do čovjeka, zamjeriti. Znači, moraš svakome doći, čuti ga, bez obzira kad je znalo biti na eventu, promijenio sam ovo, a vidiš da je auto original. Mislim, neko ko kuži. Imaš onih koji dođeš na event i ti mu možeš pričati basne, okej, i staviti 10 bodova i to je to. Ali mora biti baš neko ko se kuži u to da bi vidjel kaj je original, kaj je promijenjeno. Tako da tu kod Autoscene aplikacije mogu reći da je super to napravljeno. Sad, da čim više njih to koristi, to bi isto bilo bolje. Da ti eventi opet organiziraju, kada organiziraju event, da zovu vas i da već imate već neku bazu, tako da lakše bi bilo i njima, sigurno. Čuli ste i sami. Osim toga što preuzmite aplikaciju Autoscene, opet napominjem, zapratite nas na ovom kanalu, besplatno je. I da vidite još ovog sadržaja. Hvala ti puno na sudjelovanju. Hvala na pozivu. Evo, naši partneri su pripremili male poklone za tebe od PH Detailinga koji nam je omogućio ovaj prostor. Da, prostor je brutalan. Da imamo di snimati, tako će i dalje. Ovo nam je 10. epizoda, nadamo se još puno da ćemo i snimiti. Gameboost koji se pobrinuo da nismo žedni, isto su pripremili ti mali poklončić. Još jedan put hvala na sudjelovanju, bilo je zadovoljstvo. Evo, Viče, hvala ti još jednom. A mi se vidimo u sljedećem podcastu za 2 tjedna sa novim gostom iz automoto svijeta, a vi da ne budete Autoscena, preuzmete aplikaciju Autoscena.